अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। ये समझ रहे हैं, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये हाथ इंडिया के अंदर इस तरह जुड़े गए। ये तो मैं अपनी हुकूमत को जोड़ रहा हूँ। भाई, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि हज कोटा, यानी सऊदी अरबिया ने हज कोटा भेजा और पाकिस्तान ने उस हज कोटे को वापस कर दिया। नहीं तो $24 मिलियन पाकिस्तान को देने पड़ जाने थे, क्योंकि हज कोटा इस दफ़ा लोगों ने हज जाना ही मुनासिब नहीं समझा, जितना महंगा हज कर दिया। तो ये आलम तो पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाथ जुड़े हैं, ये हाथ जुड़ने से मसला शुरू हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वज़ीर ख़ारजा भारत गए, वहाँ पर जाकर उनके काउंटर पार्ट जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। यानी भारत के वज़ीर ख़ारजा मेज़बान थे तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, इस तरह हाथ जोड़ दिए। बिलावल ने भी ऐसे हाथ जोड़ दिए। उसके बाद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई तो तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा कि ये एक तरीका है। भारत के वज़ीर, हमारे जो पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने भी कहा कि हम सिंध के अंदर भी इस तरह हाथ मिलाते हैं। और भारत के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने कहा कि वो अकॉर्डिंगली उनकी जो हैसियत थी उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया गया। लेकिन साथ उन्होंने एक बात कर दी कि ये तर्जुमान है। इस तरह उनका लब्बे लुबाब ये था कि ये दहशत गर्दों का तर्जुमान है। यानी बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में, भारत में मौजूदगी में ये वो बात कर रहे हैं कि हमारी रियासत को वो दहशतगर्द के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये आपको पता है, दुश्मन तो ऐसे करेगा। दुश्मन ने जो करना था वो किया। भारत में वज़ीर ख़ारजा ने जो बयानात दिए, उनके अंदर बैठकर कश्मीर के हवाले से बात करनी थी। पहले तो तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि इनको जाना नहीं चाहिए, ये चले गए। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने कहा कि देखें उनकी बेइज्जती हो गई। आज असद उमर साहब, जो कि सीनियर मेंबर भी हैं अपनी पार्टी के और साबिका मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि ये ज़िल्लत के सवा क्या लेकर आए हैं। यानी वज़ीर ख़ारजा के बारे में ये कहा जा रहा है कोई ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, ना ही कोई क्रिकेट मैच का, गली महल्ले का मैच है। आप अंदरूनी सियासत करें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये काउंटर पार्ट, एक ऐसा मुल्क जिसने आपको 5 अगस्त 2019 में आपके होते हुए ही थप्पड़ मारा था कश्मीर की सूरत में और आपसे वो छीन कर चले गए, अगर वहां पर जाकर उनके मुल्क के अंदर बैठकर ये बात होती है तो उसको बैक करना चाहिए। किसी एक पॉइंट के ऊपर तो इकट्ठे हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुए। आज वज़ीर ख़ारजा चाइना भी आए तो उन्होंने भी कहा कि अफ़वाम तफ़हीम पाकिस्तान की सियासी जमातों को करना चाहिए। एक तरफ ये, दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब पूरे मुल्क के अंदर हर एक शहर के अंदर अपनी रैलीज़ को लेकर निकले। लाहौर के अंदर उन्होंने खुद उसको कमांड किया, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि 14 मई तक मुसलसल जलसे करूँगा। पूरी कौम का शुक्रिया, लाहौर का शुक्रिया, सबका शुक्रिया कि आप इतनी बड़ी तादाद में दूसरी दफ़ा 1 महीने के अंदर मेरे लिए निकले। और साथ ही उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ इजहार यकजहती भी की। अब मामलात सियासत के किस तरफ जाएंगे, बैठना बूठना तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा कहा, दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने कह दिया कि आप बैठे ना बैठे तो 14 मई का जो सिलसिला है, जो 14 मई का फैसला है वो बरकरार है, उसके ऊपर लचक नहीं दिखाएंगे और उसके बाद एक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चौधरी नूर हसन तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अखवंजादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। कुरैशी साहब, हाथ जोड़ा है बिलावल को, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, यहां से शुरू होकर आज तक आपको क्या लगता है बिलावल नाकाम हो के आए भारत से? देखिए, जो कौमें, जो मुल्क अपने लोगों को रोटी देने के लिए दुनिया भर से भीख मांगे, जहां हुक्मरान अरबपतियों और कौम आटे, रोटी और बच्चों का पेट पालने के लिए मौत के मुंह से गुजर के आटे के थैले ले, जहां पूरी दुनिया ये सवाल करे कि इस मुल्क की पॉलिटिकल एलीट की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज बैरून मुल्क है और इनका मुल्क गरीब है, जहां पाकिस्तान के 500 खानदानों के असासे पाकिस्तान के टोटल असासों से भी ज्यादा हो, तो उन मुल्कों के हुक्मरानों के साथ इसी तरह का सलूक होता है। अच्छा, हुक्मरान ताकतवर होता है, अपनी अवामी हमायत खत्म हो जाती है। आज वकास हम डिजिटल दौर में जिंदा है। हम इथोपिया की खबर भी ऐसे सुन सकते हैं जैसे अमेरिका के किसी हिस्से की। इसी तरह से पाकिस्तान के इंटरनेशनल और जो नेचुरल हालात है और जो हमारे दाखिली इशूज है वो पूरी दुनिया की इल्म में है। जिस जगह हम पहुंच गए हैं कि हम, अच्छा, नहीं मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो नाकाम हुए, आप समझते हैं कि वो जिल्लत करवा के आए? देखें, मैं एक पड़ोसी मुल्क के चैनल पे था, यकीन करें मैंने सिर्फ बतौर एक पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो को सपोर्ट किया बतौर वज़ीर ख़ारजा। लेकिन जब मैं उनके इंटरनल हालात देखता हूँ तो मैं समझता हूँ जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ था, जिस तरह से हिंदुस्तान ने
हमें तनहा करने की कोशिश की, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर हमारे इमेज बिल्डिंग को तो डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हमें हिंदुस्तान के सामने इस तरह दो जानों नहीं बैठना चाहिए था। इस शंघाई कॉन्फ्रेंस पे जाकर जिस तरह से बिलावल भुट्टो को वहाँ के मीडिया ने, वहाँ के इंटेलेक्चुअल ने, वहाँ के एंकर्स ने डिस्कस किया, उनके एटीट्यूड को, उनकी गुफ्तगू को, क्या डिस्कस किया मैं मेरे सामने वो क्लिप पड़ा हुआ है जिसमें आप ये सपोर्ट करें इंडिया के चैनल टीवी, इंडिया टीवी के ऊपर बैठकर आप कह रहे हैं कि हम तो चाहते नहीं थे कि ये जाएं, लेकिन ये गए हैं, हम इनके साथ हैं। लेकिन आपके सेक्रेटरी जो जनरल सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं वो तो जिल्लत लेकर आए। यार कैसे जिल्लत लेकर आए, मुझे बताएं, जरा समझाएं मुझे। पाकिस्तान के एक लीडर को कारगिल के जो उनके उस वक्त मारे गए लोग कारगिल के हमले में और जिन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लोगों को शहीद किया उस वक्त, अगर हम उनकी यादगारों पर जाकर सर झुकाकर खड़े होंगे ये जिल्लत नहीं तो क्या है? जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहाँ इंडियन मीडिया उसका बाइकाट कर दे और सिर्फ पीटीवी का माइक लगाओ तो ये जिल्लत नहीं तो क्या है? हमारे बजट के बाद जब उनका फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से जो गुफ्तगू उनके वो जयशंकर ने की है, डॉक्टर जयशंकर ने, तो ये जिल्लत नहीं तो क्या है? यार मुझे बताएं, मैं फिर चटान साहब से पूछता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, चले दुश्मन ने तो यही करना ना, दुश्मन कोई फूलों का हार लेकर तो नहीं खड़ा होगा ना, आए आपको डाले, वो तो यही करेगा, वो तो आपको इस तरह बोलेगा। लेकिन उस दुश्मन से ज्यादा दुश्मन अपने हो जाते हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुश्मन से नहीं मुनाफिकों से आपको ख्याल रखना चाहिए। तो आप मुनाफिकत तो ना करें, एटलीस्ट अपने ही वजीर खारजा को इस तरह कहेंगे, उन्हें कहें कि ठीक था, हमने अच्छी आवाज बुलंद की, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज बुलंद करने गए थे, वो पीपल्स पार्टी की आवाज नहीं करने गए थे बुलंद। देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, मुझे मालूम है मेरे वतन की, मेरे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो दुनिया भर में अमन के लिए है। दुनिया भर में हमने हमेशा अमन का दर्ज दिया। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान के इदारों ने दहशतगर्दी बर्दाश्त की, 80,000 जाने दी। इन सारी जुल्म के पीछे अगर कोई दुनिया में एक ताकत खड़ी है तो वो हिंदुस्तान है। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, मैंने खुद परसों उनके इंडियन चैनल्स में अपने फॉरेन मिनिस्टर को सपोर्ट करने की कोशिश की, हमें वहाँ उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्या पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो वजीर खारजा है हिंदुस्तान के, उनकी गुफ्तगू का नोटिस लिया? क्या आज सुबह ये मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपनी गली में वो एक पंजाब के अंदर मुहावरा ना, अपनी गली च कुत्ता भी शेर होता है। शेर तो तब होता है ना जब उसके घर में जाके तकरीर करो और उसे बताओ कि भाई आप जो कर रहे हो आप एक दहशतगर्द रियासत हो। ये बिलावल ने किया, बिलावल ने बताया कि आपने जो कश्मीर के साथ किया वो जुल्म किया, आप उनके साथ खड़े हो, बजाय इसके कि वो जिल्लत लेकर आ गए। मुझे ये नहीं समझ आ रही। चलो जल्दी करें, मैं चटान साहब से पूछता हूँ। बिलावल गद्दारी साहब की बतौर फॉरेन मिनिस्टर जो स्टेटमेंट थी कि हमारे साथ दहशतगर्दी की जा रही है, आया चौधरी साहब आपकी तरफ आया, वो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, मैं उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूं। लेकिन क्या जरूरत थी, इस तरह का माहौल था, जब डिप्लोमेटिक हालात इतने डिस्टर्ब थे। हाँ जी चले, बस पॉइंट आ गया। क्या जरूरत थी चटान साहब, बिलावल को पाकिस्तान में तो थोड़ी बहुत इज्जत है, वहां से जिल्लत इकट्ठी करने के लिए क्या जरूरत थी प्रोटोकॉल के साथ जाने की, कि वहां पर माइक तक नहीं मिले, अपना पीटीवी का माइक लगाकर तनहा बिलावल तकरीर करता रहा। यार इंडिया सुनने को तैयार नहीं थी उस वजीर खारजा को। आप हंस रहे हैं, आपको शर्म से पानी पानी होना चाहिए। बकौल नदीम कुरैशी। अब मैं बात करूं जी? जी जी इजाजत है विकास साहब? जी जी फरमाए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, चेयरमैन बिलावल साहब के इंडिया के दौरे को आलमी सतह पे जो पज़ीराई मिली और जो सारी दुनिया की मीडिया पे छाया रहा और जो खबरों की जीनत बना रहा और उनको जिस तरह की कामयाबियां हासिल हुई, तो बीजेपी और पीटीआई की चीखें तो काफी दिनों तक निकलेंगे। ये तो अभी बंद होने वाली नहीं है, ये तो और भी चीखेंगे और अभी भी ये रोएंगे और अभी भी ये बाल नोचेंगे। और अभी आप नदीम साहब भाई पीटीआई पाकिस्तान की पार्टी है, बीजेपी एक दहशतगर्द पार्टी है। भाई आप प्लीज ना मुझे आप मुकम्मल करने दे, फिर नदीम साहब ने बात की, मैं पहले इसका जवाब दे दूं, फिर आपके बातों पे भी आ जाता हूँ। करें। बिलावल साहब जहाँ पे इनकी सर की कीमत लगाया था $1 करोड़, वहां पे इनकी सर की कीमत लगा था, इज्जत जमीन पे जैसी सर उठा के चला। और इमरान खान अपने मुल्क में, अपनी सरजमीन पे, अपने लोगों में जिस तरह के डस्टबिन सर पे रख के और चलता है, तो पीटीआई की चीखें तो निकलेंगे कि उन्होंने, बिलावल ने जो जुर्रत का मुजाहिरा किया और जो दुश्मन के सरजमीन पे
ان کی سینے پہ بیٹھ کے اس کو للکارا اور کشمیر کی حقوق کا آواز اٹھایا. تو کشمیریوں سے جا کے پوچھ لے, وہ تو شادیاں بجا رہے ہیں, لیکن چیخیں جو نکل رہی ہیں یا آر ایس ایس اور بی جے پی کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور یا پاکستان میں پی ٹی آئی کی چیخیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. بلاول صاحب گیا تھا, انڈیا کے دورے پہ نہیں گیا تھا. بلاول صاحب گیا تھا شنگھائی تعاون تنظیم کے میٹنگ میں, وہاں پہ گیا تھا. ٹھیک ہے. شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے, اس میں پاکستان ایک اہم ملک ہے, اور پاکستان اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ریجنل تنظیم ہے. ٹھیک ہے. چیئرمین بلاول بھٹو یہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے, اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو پروموٹ کرے اور اس کا تحفظ کرے, چاہے وہ چائنا میں ہو, چاہے وہ رشیا میں ہو, چاہے وہ دہلی میں ہو, چاہے وہ اسپیس میں ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاجیکل یہ بنتا ہے کہ پاکستان وزیر خارجہ کی بیزتی پاکستان کی بیزتی ہے, تو وہاں پر کیوں جائیں؟ ہم عموماً کہتے ہیں نا اس محفل میں کیوں بیٹھیں جہاں پر بیزت کرنے والے دوست بیٹھے ہوں, چیخوں کا تو اگر بیزتی ہو جاتی تو ہم روتے, بی جے پی والے تو نہیں روتے. اگر بیزتی ہو جاتی تو آج تو شادیاں بجاتی پی ٹی آئی والے, اس کی اس طرح کا دھواں تو نہیں نکلتی, اس طرح کا چیخی تو نہیں نکالتی. چلیں اب میں اس سے آپ اندازہ لگائے کہ بیزتی کس کی ہوئی ہے اور عزت کس کو ملا ہے. عزت کس کی ہوئی ہے. چیئرمین صاحب جو تھا, انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا, اپنے سر کا پرواہ نہیں کیا, اپنے سر پہ ڈسٹ بن نہیں رکھا, اور شیر کی طرح دشمن کے سرزمین پہ جا کے وہاں پہ پاکستان کے مفادات کو تحفظ بھی کیا اور اس کو پروموٹ بھی کیا. اور یہ اس کا ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر جگہ پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح کی تنہا کرے اور پاکستان کو دنیا میں اس طرح کے اکیلا کر دی جس طرح کے ان لوگوں نے اکیلا کر دیا تھا کہ نہ ہماری پڑوسی ممالک میں کسی کے ساتھ تعلقات تھے, نہ چائنا کے ساتھ تعلقات تھے, نہ امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے. مودی کے ایک ٹیلیفون کال کے لیے 4 سال انہوں نے انتظار کیا. انتظار کرتے رہے, کال نہیں ہے. ہر بار کہ میں نے مودی کے لیے نہیں, وہ میرے خیال سے امریکن پریزیڈنٹ کے لیے تھا. چودھری نور الحسن تنویر صاحب, یہ اگر ٹی وی آپ کے سامنے لگا ہوا نا تو یہ دیکھیں ذرا, یہ ہاتھ آپ کے لیے جوڑے ہیں. جے شنکر نے تو بلاول کے لیے جوڑے, میں آپ کے لیے جوڑتا ہوں, معافی دے دو یار, کوئی سستی چیزاں کر دو. دیکھیں میری بات, یہ نمستے والا نہیں, یہ معافی والا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو پاکستان حاصل کیا, اور اس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جو بنیاں ہے. جی ندیم قریشی صاحب, یہ خونزہ چٹان صاحب نے کہا کہ بلاول کے سر کی قیمت انڈیا میں $1 کروڑ تھی, لیکن اس کے باوجود وہ سر اٹھا کر گیا, اور پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان یہاں پر سر پر بالٹی رکھ کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. اور دوسری طرف چودھری نور الحسن تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بشرموں کا ٹولہ ہے, یعنی آپ اور آپ کے پیٹ میں مروڑ ڈالتے رہیں گے ہم, کیونکہ پاکستان ترقی کرتا رہے گا. اب دیں جواب ذرا, نہیں ہوگا آپ کے پاس جواب. اگر چودھری نور الحسن تنویر صاحب نے کوئی سخت بات کہہ بھی دی ہے تو آپ نے بی جمالو ضرور بننا ہے. مطلب آپ نے 12 مسالے کی چاٹ بنانی ہے اپنے پروگرام کی. ایک تو میں چودھری صاحب سے عرض کروں گا, انہوں نے بھی بڑا شاندار تانا دیا کہ جی عمران خان صاحب نے جو کشمیر بھیجا تو یہ نیشنل اسمبلی میں, سن تو لینا, انہوں نے کہا کہ جی جب عمران خان صاحب نے کشمیر بیچا تو یہ نیشنل اسمبلی میں عمران خان صاحب کی شکل دیکھ رہے. اللہ کی شان, انسان کے کہے ہوئے لفظ بعض کا سانپ بن کر اس کو ڈستے ہیں, یہ مقافات عمل ہے. میں ان سے کہتا ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے, آج پاکستان کے سارے نام نہاد تارزن اکٹھے ہیں, آج پاکستان کے خود ساختہ سارے ارسطو اکٹھے ہیں, آج پاکستان کے سارے برادران یوسف اکٹھے ہیں, ایک تھالی میں اکٹھے ہیں, ایک حمام میں اکٹھے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کپڑے ہیں ان پہ یا نہیں, آئے ذرا نکلے. اب تو آپ نے مظفر آباد میں بھی حکومت اپنی بنا لی ہے, ذرا نکلے مظفر آباد سے سری نگر کی طرف, لے لینا کشمیر واپس. اگر عمران خان نے بھیجا تھا, آپ نے توشہ خانہ کے گھڑی کے علاوہ آپ 1.5 سال جدوجہد کر کے سارے اکاؤنٹیبلٹی لاز چینج کر کے, نہیں وہ تو بتائیں نا, یہ سر پر بالٹی والا کیا چکر ہے بلاول کو, کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ میری سنیں, میں پہلے ذرا چوہدری صاحب کی بات کروں نا. چوہدری صاحب ایک محسن بات بھی ہے, لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ پتہ نہیں ان کے اپنے رفقا کیسے ان کے پروگرام سنتے ہوں گے, ان کی گفتگو سنتے ہوں گے. مطلب یہ سارے جو نام نہاد تارزن اکٹھے, آج 14 جماعتی اتحاد جو ہے, بھائی کشمیر لے لینا واپس, کشمیر کے بڑے معاملے لگتے ہیں. اگر آپ نہیں لیتے تو پھر اس کائنات کے سب سے بے شرم آپ لوگ ہیں, کیونکہ آپ کشمیر پر, غریب پر, جمہوریت پر, ووٹ پر, غربت پر سیاست کرتے رہے. نہ آپ کا کشمیر انٹرسٹ ہے, نہ غربت آپ کا مسئلہ ہے, نہ عوام آپ کا ایشو ہے. آپ کا ایشو ایون فیلڈ, سرے محل, بڑے بڑے محلات,
10 लाख की जूती, 15 लाख का लॉकेट, 4 करोड़ की घड़ी, 10 लाख का सूट, और इमरान खान का आपको टिकट देकर 1 करोड़ लेना, इमरान खान है वकास, इमरान घड़ी खान लेना, हलाल के पैसों से पैसे कमाए हैं, कब्जे नहीं किए, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, किक बैक नहीं नहीं, वो लिए, टिकटों से पैसे कमा लेते हैं, इनकी तो कोई कोई टिकट नहीं लेता यार, ये बात तो मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। वो टिकटें बेच के पैसे ले लेते हैं, यानी आपने भी दिए होंगे थोड़े बहुत। यार आप जो मर्जी इल्जाम लगा ले मेरी मैं जान, इल्जाम कब लगाऊं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए यकीन करें, वकास आज सच्चाई से कह रहा हूँ, आप इस पर यकीन कर ले, राज़ी अल्लाह की ज़ात है यार। आप टीवी पे प्रोग्राम में बात भी सच्ची बात करेंगे ना, आपके रिज़्क़ को कुछ नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। आप सच बोलना शुरू कर दें, आप यहाँ बैठकर सच बोलें अपने प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं सच बोलता हूँ। मैंने तो वो देखे ना, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं कौन सा कोर मीटिंग में आपकी बैठता हूँ। मुझे तो साकिब निसार के बेटे ने ऑडियो टेप में बता दिया कि भाई 1 करोड़ 20 से नीचे ना लेना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, अगर वहाँ 1 करोड़ 20 लाख उन्होंने कहा हो तो आप सच्चे, अगर एक 20 बोला था यार, ओ यार एक वीक ही होता है, 120 रुपए लाने सी ना करो वकास साहब। अच्छा चले, मुझे ये बता दें, वो बात तो उनको तो भी जवाब दे देना, एक वो सर उठाकर जिए भारत के अंदर और ये सर पे बाल्टी डालकर जी रहे हैं लाहौर के अंदर। देखिए एक ना जी फिल्म सारा स्टेज पर प्रोग्राम कर रही थी, तो किसी ने पूछा क्या हालात है, कहते जी अल्लाह इज्जत की रोटी दे रहा है। भाई अगर कोई शख्स डांस के अंदर कोई इज्जत की रोटी समझता है यार, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। इन्हीं की बीबी शहीद हुई पिंडी में, आज तक उनकी लाश बेच रहे हैं ये सारे पीपल्स पार्टी वाले। इनके पास 2 जनाजों के अलावा कुछ भी नहीं है। 40 साल में इन्होंने 2 लाशें बेची हैं। आप ये चाहते हैं कि इमरान खान अपनी जान की हिफाजत ना करे। वो शख्स जिसको आज करोड़ देखे, आज इमरान खान की कॉल थी। आप देख ले पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए सर, मैंने देखा, मैं विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ। 5000 पॉइंट पे 1 घंटा मैं भी ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, मैं विटनेस हूँ जी। चटान साहब 5000 पॉइंट्स पे पाकिस्तान के 5000। देखिए जी, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि बिलावल साहब ने हाथ जोड़े हैं और जयशंकर ने हाथ जोड़े हैं। मुझे आप लोग सिंगल एक तस्वीर दिखाई कि उन्होंने किसी और मुल्क के वजीर खारजा के साथ हाथ मिलाए हैं और बिलावल के साथ हाथ नहीं मिलाए हैं। ठीक है, चलो। अगर उन्होंने रशिया की सदर के साथ ने, अगर उन्होंने सारे जितने भी रशिया की सफीर थे, ताजिकिस्तान के थे, उज्बेकिस्तान के थे, नहीं मुझे लग रहा है कि बिलावल के वो पांव पड़ जाते तो फिर खुश हो जाते। देखिए अगर दूसरों के साथ हाथ मिलाते, अगर दूसरों के साथ हाथ मिलाते और चेयरमैन बिलावल साहब के साथ इस तरह करके चले जाती तो फिर तो एक इशू था, फिर तो इस पे बात करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वहां पे जितने भी लोग आ गए थे और जितने भी लोग वहां पे थे, इन सब के सामने इस तरह का करके और सब ने उसको इस तरह का करके और अपने रवायात के मुताबिक अगर उन्होंने ये किया तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहस वाली बात है। सही है। देखिए ये पीटीआई वाले जो है, इन लोगों को सफारती आदाब का पता नहीं है ना, इनके वज़ीर आज़म को पता था, क्योंकि ये लोग जिन कुर्सियों पे थे इस कुर्सियों के अहल ही नहीं मिला करती थी ना। आपकी सोच है। मैं आपको बताऊं, जब भी अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा का कोई इजलास होता है, दुनिया में ईरान और अमेरिका की जितनी बदतरीन ताल्लुकात है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और मुल्क के इतने बदतरीन ताल्लुकात है। क्या ईरान का सदर अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ जाता नहीं है तो क्या वो अमेरिका का दौरा हो गया? भाई अगर चेयरमैन बिलावल वहां पे नहीं जाता और अपनी कुर्सी को खाली छोड़ देता, अपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को प्रोटेक्ट नहीं करता, अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को प्रमोट नहीं करता, तो ये तो आप ये इंडिया के साथ दुश्मनी नहीं थी, ये तो पाकिस्तान के साथ। ये बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जेलस हो रहे हैं, इनके लिए अंगूर खट्टे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी। मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खार साहब कि ये एससीओ कितना मजबूत तंजीम है। चले आगे सियासत के ऊपर बात करते हैं। 61% जो जमीन है इस पे ये ममालिक है। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, 40% जो आबादी है वो इन लोगों का है। 4 इसमें इटमी ताकतें हैं, ये एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक चाइना, एक रशिया। क्यों हम और 8 इसमें ये परमानेंट मेंबर है और 4 इसमें जो है वो मुबस्सिर के हैसियत से ममालिक है। ठीक है। पाकिस्तान इस तरह की जगह को क्यों खाली छोड़ता? खाली छोड़े? पॉइंट सही समझ।
वेरी वेरी नाइस। चलें आगे बढ़ते हैं। चौधरी ये नूरुल हसन तनवीर साहब, वज़ीर इनका ख़ारजा तो भारत ड्यूटी में था, गए ना। बिलावल साहब को चिटान दाद साहब देना चाहिए कि दाद दे जान देते का हैं, दे खतरा देते था, हैं जी। फिर वहां ये पे चला गया। कुरैशी साहब उन्होंने ये देते नहीं हैं कहा दाद उन्हें। कि इंडिया में मेरे सर के ऊपर $1 करोड़ रखा है और मैं वहां पे नहीं जा यार, सकता हूँ, मेरे चिटान सर साहब को जरा खतरा बात है करने का या देना मुझे मौका। कुछ हो जाएगा। उन्होंने अपने खतरात को एक साइड रख के पाकिस्तान के मफादात को लिया और वहां पे गया। चौधरी साहब, वज़ीर ख़ारजा तो चले गए भारत में। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने कोई आपको घटियापन आवाज़ नहीं आ किया रही है चिटान साहब? वो इसका है। अगर बिलावल साहब की तरफ से यार, कोई उनको आवाज़ नहीं घटियापन आ रही हुआ है। है तो कोई बताए और बिलावल साहब पे तनकीद करे। बस ठीक है। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, ये बिलावल तो चले गए भारत में, जो हुआ वो तो हमने डिस्कस भी कर लिया और आपने देख भी लिया। आपके वज़ीर आज़म इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे थे वो 1-1.5 मिनट के लिए बीच में बोले हैं, वो चले गए हुए हैं लंदन में और वहाँ पर जाकर एक तकरीब में शिरकत थे जहाँ पर शहजादा जो है वो बादशाह बाकायदा तौर पर बन गया है। ये एक तस्वीर है जिसमें तकरीबन कुछ 40 के करीब ना रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स के, दुनिया से, कॉमनवेल्थ के लोग भी हैं। यहाँ पर जो बांग्लादेश की खातून है ना वो शहजादे बादशाह के बिल्कुल पीछे है और शहबाज शरीफ को ढूंढने में 2-3 मिनट लग जाएंगे सर। वो कह रहे हैं कि इज्जत नहीं मिली शहबाज शरीफ को। हम कौन कहते हैं? तहरीक कौन- इंसाफ कौन वाले कहते कह रहे हैं हैं? शहबाज PTI शरीफ को वाले ढूंढो कहते भाई, वो पीछे PTI गली में वालों के- पीछे PTI लोगों की PTI गली वालों में के खड़ा पास किया हुआ है। अपने खुद के पास इनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। इनको आपने किसने कहा कि इनकी कोई इज्जत है? इनकी बात यह है कि हमारा भाई जो नदीम कुरैशी है अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था सिंधी कि टोपी पहन के आए हैं अपना आज तो बात जरदारी सुनिए, साहब को बात फॉलो सुनिए। कर रहे हैं कुरैशी साहब। जी जी चौधरी साहब अब सुनाइए। जी कह रहे थे कि जी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर एक घड़ी की बात है। और भाई घड़ी जो है वो इमरान खान अगर खुद पहने खुद रखे तो उसका इस्तेहकाक था, लेकिन हमें इतराज इस बात के ऊपर है कि उन्होंने 2 करोड़ में खरीद के 28 से 30 करोड़ रुपए की बेची है। हमें इतराज उनकी डिसऑनेस्टी के ऊपर है। तो जो 28 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, हमें इस बात के ऊपर इतराज है। फिर जब ये उन्होंने कहा कि जी पहले कहते थे कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेके आओ, जब अदम एतमाद ले आए और अदम एतमाद कामयाब हो गई तो विकटें जो है कहते थे कि मैं एक बार से 3 विकटें उड़ाऊंगा, वो फिर विकटें उठा के भाग गए। हमें उसके बाद फिर कहा जी कि हम असेंबलियों से इस्तीफे देते हैं, फिर इस्तीफे देने के बाद कहा कि जी मैं अपना इसके ऊपर इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लूंगा। फिर आपके सामने है किस तरह से दुम दबा के ये भागे हैं 25 मई को, और उसके बाद आपके सामने है कि फिर कहा जी लॉन्ग मार्च करूंगा। फिर लॉन्ग मार्च के ऊपर लोगों ने इनको ध्यान नहीं दिया, लॉन्ग मार्च जो है वो फेल हो गया। नहीं, वो आपने गोली मार दी ना। इन्होंने जो ड्रामा वो आपने इन्होंने गोली जो मार दी ड्रामा है। किया वो ड्रामा है, हमारे नजदीक वो ड्रामा है। क्योंकि अगर किसी ने गोली मार दी होती तो ये अपना मेडिकल चेकअप करवाते कहीं और चलें, से। ठीक ये है। इन्होंने मेडिकल चेकअप जो है ना वो करवाया बताना सिर्फ क्या और चाह रहे सिर्फ, हैं आप? बताना क्या चाह शक्ल रहे हैं? खानम से। मैं बताना ये चाहता हूं कि भाई ये जो कुछ मर्जी ड्रामे करते रहें, और फिर ये इतने अक्लमंद हैं कि अपनी 2 हुकूमतें अच्छी खासी चलती चलाती जो है, और ये जो इनको कह दो ना और उसके बाद इल्जाम देते किसी और को। इनमें आपने अपने अंदर कोई अक्ल और शऊर नहीं है। असेंबलियां तोड़ के कहते हैं इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन जो हैं वो हों या जिनकी जो बसीरत जो है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि ये बिल्कुल फारग हैं। और आप ये देख लें कि पूरा जिस्म इनका अवेलेबल है, सिर्फ सर के ऊपर इन्होंने जो है ना वो कंटोप पहना हुआ है, बाल्टी उल्टी पहनी हुई है। और यार को अकल करो, खुदा का नाम मानो। और ये जो आप भाई कह रहा है कि 5000 मकामात के ऊपर एहतजाज हुआ है, 5000 मकामात में जिस जगह मर्जी चाहें आप जो है ना वो रोड ब्लॉक करके लोगों का ट्रैफिक जाम कर दें और उसके बाद फिर उसको खोल दें। अगर आपके पास हमायत हो तो फिर आप सब्र से अपना जमहूरी तरीके से या अभी बाहर करने गए लगे ना वो थे जलसे तो करने लगे आप 14 मई तक। आप देखिएगा। नवंबर का इंतजार करें, समुंदर आप नवंबर देखिएगा का आवाम इंतजार का। करें और हम देख लेंगे आप क्या सामने निकालते हैं नवंबर में। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ये बुरी तरह से नवंबर में, पिटेंगे मतलब इलेक्शन और नवंबर ये में होगा। हारेंगे। और फिर भी ये बाद में कहते रहेंगे जी कि हमें जो है ना वो चलें। मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मेरे साथ धांधली हो गई है। ज्यादती हो गई है। ये पाकिस्तान में शख्स जो है इंतशार का बायस बन रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चाहता है कि कुरैशी साहब। पाकिस्तान में अफरा तफरी हो और कुछ ना हो। ये इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ जाएगा और पाकिस्तान अपने मकाम की तरफ जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया को भी जो है ना वो हम जवाब देंगे।
بہت جلد انشاءاللہ. لیں جی قریشی صاحب، میں تو بڑا ریزنیبل عمران خان صاحب کو سمجھتا تھا، لیکن آج کی گفتگو سے مجھے لگا ہے کہ کم عقل عمران خان، کم شعور عمران خان، بے وقوف عمران خان، بزدل عمران خان، یہی کرکس نکل رہا ہے مجھے تو آدھے گھنٹے میں. ہیں قریشی صاحب؟ دیکھیں جی، جس شخص میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اندر سے وہی نکلتا ہے. جس میں جو اچھا کچھ ہوتا ہے لڑائی اس کے نہ اندر سے کرو وہی نکلتا ہے. قریشی صاحب لڑائی نہ کریں، جیسا آپ لڑنا میری ان باتوں کا جواب دیں، نہ میری باتوں کا میں جواب آپ کی دیں، باتوں کا لڑائی جواب نہ دے رہا کریں. ہوں. آپ نے پڑھی آپ کی گفتگو سے 3 باتیں سامنے آئی. آپ نے کہا جی عمران خان صاحب نے اپنا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل سے نہیں کروایا. ہاں یقیناً نواز شریف صاحب بالکل میو ہاسپٹل کے وارڈ نمبر 21 میں داخل ہے. نواز شریف صاحب کا اور ان کی فیملی کا علاج جب بھی ہوتا ہے میو ہاسپٹل سے ہوتا ہے. کیا کیا کریں، ایسی باتیں منہ نواز سے نکلے ہوئے میڈیکل لفظ سرٹیفکیٹ جو ہیں. ہے وہ لے کے گیا آپ ہے نے دوسرا حکومت سے. کہا، آپ کی آپ نے عمران دوسرا خان کی سنا ہے، حکومت سے آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے میں کے نے گیا اپنی بات وہ. سنی نا. عمران خان کی سنیں حکومت کے دوران جو ہے انہوں نے اس کو اجازت دی، انہوں نے کہا ویریفائی کیا کہ یس یہ بیمار ہیں. اس بزدل نے اس وقت نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب کہتے ہیں آپ لوگ کہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے حکومت میں آپ وزیر اعلیٰ آپ کا تھا، وزیر اعظم آپ کا تھا، وہاں سے لے کے گئے ہیں وہ، آپ نے بھیجا ان کو. جی قریشی آپ صاحب، لوگوں میں ذرا خیال نہیں ہے کوئی. اچھا اگر ہم تکرار کریں گے سننے والے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ چاہتے بھی یہی ہے اسے سمجھ نہ آئے، لیکن قوم کو نہیں سمجھ آ کریں گیا. کریں آپ کریں نے ایک کریں، آپ بات کریں، آپ بات. سنیں. دوسرا آپ نے فرما دیا کہ جی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، 5000 جگہ پر احتجاج. ہم نے آج احتجاج نہیں کیا، ہم نے اظہار یکجہتی کی ہے. اظہار سولیڈیریٹی ود دا سپریم یہ کورٹ آف فرق کیا پاکستان، ہے احتجاج اور اظہار سولیڈیریٹی ود دا یکجہتی میں؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس پاکستان کے آئین کے ساتھ جس آئین کو انہوں نے اپنے ہاتھ کی گھڑی اور انگلیوں کی چھڑی سمجھا ہوا ہے، اس آئین کے ساتھ جس کا نام لے کر یہ پالیٹکس کرتے رہے. اور دوسری بات ابھی وہ جو قومی آپ نے اسمبلی اس توڑی وقت تھی کہا وہ کہ آئین کے مطابق توڑی تھی. ایک منٹ صاحب، پنجاب سے سب سن لینا. ابھی آپ نے کس کو کا دم دبا کر بھاگے؟ وہ پورا پنجاب کے 12-13 کروڑ لوگ شیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، جس کا آپ 30 سال سے بھاشن دیا کرتے تھے، آیا آیا شیر آیا. اب کسی پہ تندور آ کوئی گیا ہے، نہیں، کسی پہ ریچھ آ فوری نہیں گیا ہے، کریں، کسی پہ جن آ گیا، کسی پہ بھوت آ گیا، فکر نہ شیر کرو، کہیں نہیں فکر آیا. نہ کرو. اور الیکشن شیر ہمیں فکر، جن کو فکر ہے نا جی، ان کی ٹکٹیں ان سے کسی نے نہیں مانگی. اگر آپ سے لوگوں نے ٹکٹیں لی ہوتی نا، اسی لیے کہتے ہیں عوام کو بے وقوف سمجھنا چھوڑ دیں. عوام کو میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ جو عوام کو لگایا ہوا نا آپ نے، وہ خاص پنجاب میں گالی استعمال ہوتی ہے، میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. وہ لوگوں کو اب سمجھ آ گیا ہے. لوگ اس انتظار میں ہیں کہ آپ مینیپولیٹ تشریف کیا ہوا لائیں ہے. جو پبلک میں، طلال اور پھر چودھری لوگ نے پوچھیں زبان گے استعمال کی تھی، کرواؤ نا وہ الیکشن. ورڈ کہنا چاہ رہے ہیں. میں تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہوں آپ کی. اگر پاکستان تحریک انصاف ہی میدان چھوڑ کے بھاگی ہے تو سبحان اللہ جی، آپ کے تجزیے کی سبحان اللہ، آپ کی سوچ پر ان للہ، آپ کے لیے دعا میری اللہ تعالیٰ یار آپ کو دیکھو نا، عقل سلیم 3-4 دے. مہینے ہو اور گئے مجھے یہ الیکشن نہیں بتائیں، ہوئے، عمران خان گھر سے باہر نہیں نکل رہے، قومی بالٹی اسمبلی لے میں کر. بیٹھتے نا، قریشی صاحب قومی اسمبلی میں بیٹھتے، بھاگے نہیں وہاں سے آپ؟ ہارنے کے بعد دم دما کے نہیں بھاگے؟ میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ چاہے صاحب اسی پنڈ دے منڈیاں دی طرح بحث کریں کہ سمجھ نہیں آئے گی. اسی اسمبلی چوں باہر آ گئے، تہاڈے کول پوری اسمبلی سی، مرضی ہے آپ کی، تسی آٹا 200 روپے مرضی ہے کرتا، آپ کی. اور تسی پیٹرول 300 روپے کرتا، تسی ڈالر 300 روپے تک کرتا، تسی مہنگائی ختم کرنے واسطے آئے سی. لیں جی، اسی ہن نہیں آتا، تہاڈے کول ہن کوئی جواز نہیں سانو روکن دا. تسی ہن نہیں کہہ سکتے کہ جی تحریک انصاف نے سانو کام نہیں کرن دیتا. ہن تسی کلے ہی ہو تے قوم بھی تہاڈا انتظار کر رہی ہے. تسی کلے ہو تو قوم کو تحریک بلہ ہے انصاف، انشاءاللہ. ایک تحریک کلے دا تے انصاف کلے دا اگر مقابلہ قومی ہونا ہے. اسمبلی میں، تحریک انصاف اگر قومی اسمبلی میں بیٹھی رہتی، یس ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کام. تحریک انصاف نے تو ہر وقت اس وقت سے اپنی چارپائیاں جو ہیں وہ الٹی کی ہوئی ہیں، اور چاروں ایک بریک لے لیتے ہیں، چارپائیوں پھر کے اخون زادہ چھٹان صاحب جو اس کے اوپر بتائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک، پھر بات کرتے ہیں. لیں جی چھٹان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے، جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم سانس نہیں لیں گے اور نہ ہی لینے دیں گے ان کو. دیکھیے جی، وہ ہمیشہ سڑکوں پہ رہے، ہم نے اس کو نکالا اقتدار سے اور ان کو سڑکوں پہ لایا، جو اس کا اصل جگہ ہے وہاں پہ اس کو لایا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بہت آرام اور سکون سے سانس لیں. یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے معیشت میں جو بارودی سرنگیں لگائے تھے کہ یہ ملک 1 ہفتے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، مہینے میں بینک کرپٹ ہو جائے گا. الحمدللہ ہمارا 1 سال ہونے کو ہے اور ابھی تک ملک چل رہا ہے IMF سے قرض لیے بغیر. ترکمنستان سے LNG سپلائی شروع ہوا، ان کے پہلا کیپ پاکستان پہنچ گیا اور باقی تسلسل سے آئیں گے.
اس طرح رشیا سے جو ہے ہم نے فیول لوٹ کیا ہے اور ایک ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیول پاکستان کے بندرگاہ تک پہنچائیں گے. چائنا کے ساتھ بارڈر کھل گیا اور 13 تاریخ کو چائنا کے ساتھ ہمارا جو گاڑیوں کا آمد و رفت ہے وہ بس سروس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. قریب چائنا کے ساتھ ہمارے 58 ارب کا ایک ریل کا منصوب پروجیکٹ شروع ہو جائے گا جو کراچی سے لے کر تاشقند تک ہوگا. تو پاکستان الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے. ہم بہت سکون سے, ہاں مہنگائی ہے یہ ہم مانتے ہیں, لیکن مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا کا یوکرین اور رشیا وار کے بعد پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے. ہم میں زیادتی صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہاں پہ سیلابیں آ گئی, سیلابوں میں ہمارے 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. چلو دوسرے ملکوں میں ساری بات آپ کی سمجھ آ گئی, لیکن اب آپ تیار ہو جائیں عمران خان کے کھڑاک کے لیے. 1 ہفتے کا ٹائم ہے, 14 مئی الیکشن, نہیں تو سانس بند ہو جائے گا جو تھوڑا بہت آپ کو آ رہا ہے. اس کا بند ہو جائے گا. سر پہ بالٹی رکھتے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو اس بالٹی کے اندر اس کا سانس بند ہو جائے گا. ہم تو کلو پزا میں ہم تو دشمن کے زمین پہ کڑے ہو کے بھی بہت سکون کے سانس لیتے ہیں اور ہنستے ہیں, اور یہ اپنے ملک میں بالٹی سر پہ رکھ کے اور روتے ہیں. قریشی صاحب میں نے تو بڑا دھمکایا انہیں, اس کا بند ہوگا اس کے اندر. قریشی صاحب میں نے تو بڑا دھمکانے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کا جواب دیکھ لیں. ہیں قریشی صاحب, یہ پاکستان کے ساتھ پرامیس ہے. یار چٹان صاحب آپ کو لگتا ہے آواز نہیں آتی, ذرا رکیے گا. بچا بھی لیا اور آگے بھی لے کے جائیں گے. چٹان کبھی رکی ہے, چٹان کی طرح کھڑے ہیں نا. اچھا قریشی صاحب میں نے تو بڑا دھمکایا یار آپ کے بہاف پہ, میں نے تو بڑی دھمکی لگائی ہے یار, الٹا مجھے کیا سننے کو مل گیا ہے قریشی صاحب. اچھا جب کچھ نہیں ہونا آپ سے, کچھ بھی نہیں ہونا, دیکھ لیجئے گا. یہ رولا رپڑا ہے عمران خان کا بس. آپ پھر قریشی صاحب کی طرف چلے گئے ہیں, بریک سے پہلے بھی قریشی صاحب بول رہے تھے. سوری لیں آئیں چودھری صاحب آپ بتا دیں, چلیں آپ بتا دیں, پھر لیتے ہیں اکٹھا جواب لیتے ہیں. لیں چودھری صاحب آپ بول دیں, معذرت. جی باری باری نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سانس بند آپ کا ہوگا, آپ کی کوئی ٹکٹیں نہیں. دیکھیں ہمیں تو عمران خان کا بہت تجربہ ہے, یہ سڑکوں پہ رہے, اللہ کرے ہم سڑکیں بناتے رہے اور سڑکیں ناپتا رہے. اور یہ کہ اس نے اپنے 4 سال میں کوئی سڑک نہیں بنائی, کوئی موٹر وے نہیں بنایا, ماسوائے اس کے کہ ملک و قوم کا ٹائم اس نے ضائع کیا. اور اس کو سڑک سے اٹھا کے وزارت عظمیٰ پہ جن لوگوں نے بٹھایا تھا وہ مان کے گئے ہیں کہ یہ اگر مزید رہتا تو یہ ملک تباہ ہو جاتا. اب جو صورتحال ہے اس میں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ تڑیاں لگاتا رہتا ہے اور ہم اس کو, صبح کے ٹائم تڑی کوئی اور ہوتی ہے, رات کو تڑی کوئی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ تعالی وقت کے اوپر جو ہے 12 اگست کو یہ حکومت جو ہے اپنا وقت پورا کرے گی. اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت آ جائے گی, اور کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ انتخابات کروائے گی. کیئر ٹیکر حکومت راجہ ریاض اور آپ بیٹھ کر کریں گے, جو 12 نومبر سے پہلے ہوگی. تو یہ بات ان کو پتا ہونی چاہیے تھی نا, ان کو عقل ہونی چاہیے تھی کہ قومی اسمبلی میں بیٹھتے نا, اس وقت بھی 130 سے زیادہ ایم این ایز ان کے ساتھ تھے کہ ہمیں وہاں پہ ٹف ٹائم دیتے. جمہوری انداز تو یہی ہے نا, یہ کوئی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے. حکومت تو پہلے دن ہی نہیں بنتی تھی, مانگے تانگے سے جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ 4 سال تک کھڑے رہے. جب وہ ساتھ چھوڑ گئے, ہاؤس میں جس کے پاس اکثریت ہو اس کے پاس اقتدار آنا تھا نا. اب ان کو اگر فکر ہوتی تو بیٹھ کے یہ الیکشن کے اوپر بات کرتے, اپنا ایس او پیز تیار کرتے اور کہتے کہ ملک میں ایماندارانہ, شفاف اور منصفانہ الیکشن جو ہے نا اس کو یقینی بنائیں گے. بیٹھتے بات کرتے. تو آپ کہہ رہے ہیں تڑیاں لگا رہے ہیں, کھڑا کوئی نہیں ہونا. اگست میں اسمبلی تحلیل ہوگی, 3 ماہ کی انٹرم, 2 ماہ کی انٹرم حکومت آئے گی, پھر اس کے بعد جا کے اکتوبر میں 3 ماہ کی حکومت آئے گی. نہیں 2 ماہ کی آئے گی نا, ٹائم پہ ہوگا تو 2 ماہ کی آئے گی نا, اور 60 دن کی. 3 مہینے کی ہوتی ہے, 3 مہینے کی 90 ڈیز ہوتا نا بھائی. 90 ڈیز وہ وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے تو 90 ڈیز ہوتا سر. اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, 12 نومبر ایک مہینہ آگے لاگے چودھری صاحب. لیں جی قریشی صاحب, نہیں میں تو ارمان ہی رہ جانے ہیں یار. قریشی صاحب مجھے تو بڑا ترس آ رہا ہے. نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم ان کا اور یہ ہمارا ایک دوسرے کا ہم سامنا کریں گے. جس کو عوام منتخب کرے گی وہ وزیر اعظم بن جائے گا. لیکن قریشی صاحب وہ وزیر اعظم آپ بن کے جائے یہ گا. ارمان ہی رہ جانے ہیں. نہیں اب چوہدری صاحب کو اور چٹان صاحب کو نا ایک گلاس پانی پلائے تاکہ یہ میری بات سن لیں حوصلے سے. ان کو بڑا غصہ آتا ہے. وہ میرے پاس کوئی بیٹھے میں نے نہیں, بات ندیم صاحب کو بتا دیں مجھے. قریشی صاحب کو میں نے غلط بات کی تو بتا دیں.
चौधरी साहब यकीन करें आपने एक भी सही बात नहीं किया, मैं आपको क्या कहूँ। अच्छा। अल्लाह ताला आपको इस उम्र में हिदायत अता फरमाए, मैं हिदायत की दुआ करता हूँ अपने लिए भी। इस आपके उम्र लिए में भी। क्या मतलब है यार? आप अच्छा। वाकई पीटीआई के नहीं, इस उम्र का मतलब बताया ना मुझे जरा, इस उम्र में क्या होता है? आप बड़े यंग मैन बन रहे हैं उनके आगे काके। नहीं चौधरी साहब बिल्कुल यंग मैन है, लेकिन झूठ बोलने से, गलत बयानी करने से, नहीं, लोगों मैंने को कौन सा झूठ बोला है? उकसाने कौन से सा झूठ बोला है? लोग इंसान की उम्र कौन सा तभी झूठ? उम्र कम हो जाती है। यकीन करें बहुत लोग जो भाई जो कौन सा गलत झूठ झूठ बोला बोलते है? हैं एक वो जल्दी छोटी उम्र में चले जाते हैं। करें ना। अच्छा, मैं एक अर्ज कर दूं, क्या कौमी आप ये असेंबली में देखें इमरान की अक्सरियत इन्होंने थी? कितने इल्जामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। कोई एक चीज बता दे जो ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के मुताबिक ले आए हो। क्या इन्होंने डॉलर 150 से कम कर दिया? क्या इन्होंने पेट्रोल 150 से कम कर दिया? क्या इन्होंने आटा 80 रुपए से कम कर दिया? क्या इन्होंने इमरान खान के दौर की मुफ्त दिया आटा तो यार? हाँ, आटा एक चीज मुफ्त कम दिया। हुई सिर्फ। पाकिस्तान में हर चीज बड़ी, सिर्फ चंद चीजें कम हुई। आंखों की शर्म खत्म हो गई, मौत का खौफ खत्म हो गया, लोगों के पास जाने का हौसला खत्म हो गया। लेकिन मौत का खौफ इमरान खान को रहा, हर चीज खत्म हो गई, इमरान खान को मौत का खौफ नहीं खत्म हुआ। उसको डबल हो इमरान गया, खान को हर वक्त इमरान खान डॉलर की तरह मौत का खौफ बढ़ गया इमरान खान का। तो यार देखें, Sorry. सब 3 लोग आप बोलेंगे, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे, मुझे पता है आपके लोग तो खुश होंगे आपसे, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। ये महज़ब तरीका नहीं है कि 3 लोग बोले मेरे शख्स की बात I'm a neutral anchor person. इमरान खान को हर वक्त, हर मुसलमान को, हर साहिब ईमान को हर वक्त मौत का खौफ रहना चाहिए, मुझे और आपको भी। इमरान खान ने पूरा रमजान शरीफ महफिल मिलाद करवाई, तिलावत कलाम पाक की महफिलें करवाई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद करवाई, और दूसरी तरफ ये रमजान शरीफ कोई रोजा भी रखा है, सिर्फ मिलाद करवाई। 30 लोग वो कह रहे हैं कोई रोजा भी रखा है कि नहीं रखा? 30 लोग बिल्कुल रोजा रखे हैं। उसी लोगों ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। 30 ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਸਤੇ। 30 ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਪਾਕਿस्तान ये दुनिया का अंदरूनी वाकया है। 83 अरब की करप्शन कर ली। हाँ, 20 अरब की उसमें करप्शन की, और 30 लोग। और इमरान खान ने पूरे महीने में अपनी सारी जिंदगी के कफारे किए। वो टेरियन वाइट वाले केस से भी कफारा कर लिया, वो प्ले बॉय होने से भी कफारा कर लिया, तौबा कर ली, अच्छा सारे गुनाह माफ हो गए। चलें, सुने ना हो गया सर, अगले प्रोग्राम में सुनेंगे आपको। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।